sé que... Es que, joder, se colean algunos, tío, y... Espera, anda. Sí. Qué bueno, cabrón, ¿qué pasa? ¿Qué se estaba haciendo? Se me cayó el chicle. Ese sí. ¡Uy, mira! ¡Está rayado de cojones, Mira. Ah, pero esto es... ¿Y la mía dónde está? ¿Quién ganó?
poca confianza, chaval. ¿A qué te quedas sin ti? ¿Qué? Vale, ¿qué? Ah, vale. Sito de línea y Cedeira. Espérate, estos son, ¿estos cómo se llaman? ¿Cómo te llamas tú? Y el Pablo, ¿verdad? Va, pues sí. Te van a preguntar ahí. Bueno, no, yo no voy más. ¿O no? Estábamos hablando yo creo que me haría bastante más que
Este verano tengo mi clase el partido de rubio, Sara, pero que ya está, cuando quedan ahí. Estaba diciendo que...
Bueno, a ver, tampoco te pases, Sandra.
Perdón, ¿me pueden firmar la carta de Nicolás? No sé qué firmar. Candela. Perdón. Candela. ¿Qué carta va a hacer? Sí, la carta que va a hacer.
tiene más pena, sí, sí. No, eso es un poco más. Y Alba Calvo. No, esto creo que es la repesca, la repesca. Este ya no va, ya no va. Matías Valencia que espera. No, no. Nayara, venga, venga. Nayara y perfecto. Nayara,
Sí, hombre. Eso es una final, ¿eh? Vosotros estáis ahí de puta madre. Echando las pelotas a los manos. La puta cara, la puta señorita. Mira, ¿verdad? Está con el jugador una panza. Ese no fue, ¿no? Ahora que es normal, ¿no? Seguimos normal. Sí. Primera. Vamos, Luigi. Vamos, Luigi. Dura, señor Bandera, dura. Tío, qué puto animal. Joder, no se puede usar uno, ¿no? Claro, porque tienes ahí. Dilo, dilo, tío. dilo.
espera, sal. No, porque hay que tener peso. ¿Cuál va? Sí. ¿Quién va? Se lo pide.
Julio fuera. Ah, Julio también. Sí, sí, Tú me la pones papel y yo no voy a ir. ¿Por qué te pasa? ¿Qué te pasa? Son locos, que te van a de verdad. Preparados, listos ya. Es una carrera. Ahora estoy más solita tranquilo,
Todo el mundo me quiere. Ahora sí tengo que ser un león. La soledad. Jacobo Vega, anotando. Acércate, que te voy a acariciar la boca. Cabo. Cabo. Pitón. El papel que dejaste antes. Lo ganas aquí. Es este, ¿no? A ver. No te di porque no quise. Varias veces, te pude haber reventado. Eso va a cara. Moi boas tardes a todos e a todas. Comezamos a nosa xornada de tarde cos nosos medallistas na categoría de kata, alevín e iniciación masculino. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Nicolás. Pablo. Gin Sport. Gin Sport tamén. Bueno, chicos, vides desde bastante lonxe. Credes que valeu a pena o viaxe ata aquí? Sí, valeu así. Sí. Para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Unha sorpresa grandísima. Unha gran sorpresa. Bueno, polo que vemos estades moi contentos de habera conseguido. Pois sí. Genial, chicos, pois a que lle dedicamos esta medalla? Eu a meus pais e a todos da miña familia. A meus pais e a da miña familia por apuntarme a karate e aprender este arte marcial. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Moitas grazas.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata femenino alevín iniciación. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu nome é Aroa e son de Xiján. Eu me chamo Leire e son de Kaizen Karate. Eu me chamo Celtia e son do Xiján. Eu son Dominic Dandres Sousa e son de Gym Sport. Chicas, estabades nerviosas antes de facer as catas? Sí, moito. Un pouco. Un pouquiño, bueno, polo que vemos non vos afectou moito, porque fixéchedelo todas xenial, verdad? Sí. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla? Ou xa o esperabades? Para mí foi unha sorpresa. Un pouco. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar? A miña familia e aos meus entrenadores. A toda a miña familia, a todo o meu colexio e a todo o Gym Sport. A miña familia e os meus entrenadores. A miña nai e os meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Grazas. Gracias. Grazas. A todos e a todas, continuamos a nosa xornada coas nosas medallistas na categoría de kata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Ariadna Gym Sport. Me llamo Carmen y del Xiján. Me llamo Aroa y soy del Xiján. Me llamo Daniela y del club Karate Maceda. Chicas, para vos hoxe conseguir estas medallas foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Una sorpresa. Alguna medallita caíba. No sé qué decir. Una sorpresa. E contádenos, chicas, vos cantas horas entrenades a semana para conseguir estes resultados? 2. 4. Los 3 horas y después en casa con mi padre entreno 2 horitas. 2 horas y 1 hora. Bueno, por lo que vemos aquí entrenades todas un montón. Con razón tenéis estos resultados, chicas, ¿verdad? Gracias. Bueno, para vos, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Así. Ver a familia, os nosos talentos, facer moitos amigos. A Daniela, a Aroa, a mi hermana, a Leo, a mi familia entera, a mis amigos,
a todo Ribenes, a todo Dinesport y listo. A mi familia y a mis amigos. Bueno, chicas, pues muchas gracias por la vuestra entrevista e enhorabuena de nuevo. Gracias. Gracias.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata infantil femenino iniciación. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Lía e veño do Club Xiján. Eu son Lara e vivo en Carballo. Eu chamome Carla e son do Club Karate Val. Eu chamo Matilda e son do Club Karate Val. Bueno, para vos, conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Para mí foi unha sorpresa, pensaba que non iba a conseguir. Para mí tamén foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Sorpresa non me esperaba. Bueno, por lo que podemos ver, estades todas super sorprendidas. Parabéns, supoño. Gracias. Bueno, chicas, e vos canto tempo levades competindo? Eu levarei 3 anos competindo. Ano e medio. 2 anos, ou mellor. Primeira vez que compito. A primeira vez xa con medalla, noraboa. Gracias. E bueno, como levamos o tema dos nervios antes de sair? Ainda vos afectan un pouquiño ou credes que xa o tedes totalmente controlado? Ahora xa teño moito mellor máis controlado. A mí sigue me afectando os nervios. Eu sigo me poñendo nerviosa. Bueno, isto pouquiño a pouco co tempo vaise relaxando, verdad? Pero bueno, un pouquiño sempre os vamos a notar, verdad? Sí. Bueno, chicas, pues a quen lle dedicamos esta medalla? Eu dedico yo ao meu club. Eu ao meu club, ás miñas entrenadoras e a miña familia. Eu a todos os meus entrenadores e a toda a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Chao. Gracias. Moitas grazas. Perfecto, chicas, muchas gracias. Y enhorabuena a todas de nuevo. Chao, chao. boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de cata xuvenil femenino iniciación. Moi boas tardes. Hola, que tal?
Moi ben, bueno, estando aquí ao lado dunha gañadora como para estar mal, verdad? Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Yo me llamo Elisa y vengo del club Escuela de Karate Celeira. Bueno, Elisa, para ti conseguiros esta medalla de ouro foi unha sorpresa ou xa era o teu objetivo? Hombre, el objetivo lo es siempre, pero sí, fue una sorpresa. De todas as catas que fixeche, cal crees que foi a que mellor che saiu? Yo creo que tomaré un guacho. É a túa preferida? Sí. Bueno, por lo que vemos tamén te trae sorte. Pues sí, la verdad es que sí. Contanos, cantas horas entrenas a semana para conseguir estes resultados? Pues normalmente 2 días o 2 o 1 hora. Elevas moito tempo no mundo da competición? Bastante poco, relativamente. Pois bravoa para conseguir xa estes resultados. Muchas gracias. Cal é a tua parte preferida de vir aquí aos campeonatos? Venir. Aquí todo é divertido, verdad? Sí. Bueno, pues a quién vamos a dedicar esta medalla. Pues a mis abuelos que me dieron suerte por venir a verme. Pois dende aquí para eses abus que nos apoyan sempre en todo. Moitísimas grazas pola túa entrevista e noraboa de novo. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo queda el bajón?
Buenas tardes a todos y a todas.
Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata alevín masculino avanzado. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas e facer tan ben as catas. Moitas gracias. Moitas grazas. Grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamo-me Pablo e veño do Karate Club Maceda. Eu chamo-me Manuel e veño do Ribeirastro. Eu chamo Marón e veño do Karate do Carballo. Eu chamo-me Axel e veño do Gimnasio Yin Sport. Chicos, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Era unha sorpresa. Unha sorpresa. Xa non esperaba. Unha sorpresa. Estabades moi nerviosos antes de sair? Un pouco. Non, Tamén un pouco. un pouco. Un pouquiño, bueno, vos xa tedes bastante experiencia, verdad, nisto de competir? E de todas as catas que fixeches, cal creedes que foi a que mellor vos saiu? Zayang Nidang. Dan Nidan. Dan Yondan. Dan Yondan. Bueno, aquí temos diversas opinións. Bueno, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? O meu pai. Eu, o meu pai, a miña nai e a toda a miña familia. E os meus entrenadores. A toda a mi familia e a mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas gracias. Moitas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Buenas. Bueno, primeiro, noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Cal é o voso nome e de que club vides? Yo me llamo Borja. ¿Cómo dijiste? ¿No? Cal é o voso nome e de que club vides? Yo Borja y del Bunkai. Jacobo y del Bunkai tamén. Chicos, para vos hoxe conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Fue una sorpresa, es la tercera, pero no lo sabía. Yo una sorpresa, es la primera vez que llego a una final. Carai, noraboa! Gracias. E de todas as catas que fixeches, cal foi a que mellor vos saiu? Pinanida. Piranía. Bueno, Pinanida, levas unha estrella hoxe. Sí. E cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Pasárnoslo bien y a por todas. Pasarlo bien e intentar ganar medallas. Por suposto, pasalo ben e o máis importante, divertirnos. A quen lle vamos a dedicar esta medalla, chicos? A mi madre y a mi padre. A mis padres y a todos mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro e de prata na categoría de kata Benxamín avanzado masculino. Moi boas tardes, chicos. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Mi nome é Tiago Blanco Calvo. Tiago Blanco Calvo. Club Karate do Cono. Alejandro Oliva Rodríguez, Karate Maceda. Bueno, noraboa aos dos por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí, sí, Para vos foi unha sorpresa conseguilo ou xa o esperabades? una sorpresa. Una sorpresa. Carai, sodes todos uns campeóns, Sí, gracias. E de todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Nidan. Jean Godan. Jean Godan e Jean Nidan, carai. Pinan Nidan. Pinan Nidan. E cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? El campeonato. En el salto de Jean Godan. Salto de Jean Godan. A ti gustache moito arriscar, entonces. Sí, Moi ben, chicos, pois a que vamos a dedicar esta medalla? a toda mi familia y a los entrenadores. A toda mi familia y a mi profe de karate, Alberto. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. A todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata Benxamín masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todos por conseguir estas super medallas. Contádenos, como vos chamades e de que club pides? Ángel Pérez Varela, Acai Ribe. Andrés Zaval García. Nicolás Dosejano. Oliver. ¿Qué?
Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Gracias. Foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabas? Sí. Yo me lo esperaba. Sí. Sí. Bueno, estáis todos súper sorprendidos. Contádenos, chicos, cal é a vosa cata preferida? Pinanidan. Hansodan. Pinanidan. Hanso. E cal é a vosa parte preferida de vir aos campeonatos? ¿Qué? Cal é a túa parte preferida de vir aos campeonatos? La medalla. Las medallas. Las medallas. Genial, chicos, ¿a qué le vamos a dedicar esta medalla entonces? Pues yo estuve entrenando 2 años con Jesús y nada más. ¿A qué le vamos a dedicar esta medalla por aquí? ¿Qué? ¿A qué le vamos a dedicar la medalla? A mi hermano. ¿A mamá, papá, os entrenadores? Los entrenadores. Los entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos. Noraboa de novo. Gracias. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata benxamín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Muy boas tardes. Muy boas tardes. Muy boas tardes. Bueno, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas supermedallas e facer tan ben as catas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo me llamo Vega y vengo del Sijano. Eu me chamo Vera e sou do Gen Sport. Eu me llamo Cayetana y de Pinanxoda. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Estáis todas súper sorprendidas. Pero bueno, xa sodes
todas caras bastante coñecidas por aquí polo noso podium. Vos credes que xa sodes unhas expertas na competición? No sé. Sí. Sí. E cantas horas entrenades a semana para chegar ata aquí? Los martes, los jueves y los sábados. 3 o 4. El lunes y el miércoles. Carai, entrenades todas un montón. E de vir aquí a competir, cal é a vosa parte preferida? El primer kata. Poder participar. Hacerlo bien. Genial, chicas. Pues ¿a quién vamos a dedicar esta medalla? A mis padres, a mis abuelos, a toda mi familia y a mis primos. A mi familia, a todo Young Sport, a todo colegio. A toda mi familia, a los de mi colegio y a mis primos. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista. Enhoraboa de novo, chicas. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata benxamín femenino avanzado. Iniciación. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas e por facer tan ben as catas. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Espera. ¿Qué? ¿Tu nombre? Erika de Siján. Martina de Xi'an. Carla de Osiján. Maya, el apellido también. Do Club Maceda. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Sorpresa. Muy sorpresa. 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 Unha super sorpresa, carai. Chicas, cal é a vosa cata preferida? Pina Shodan. Pina Shodan. Pina Shodan. E cando vides aquí aos campeonatos, cal é a vosa parte preferida de estar aquí competindo? Competir. Cuando se me cata. Competir. Competir. Genial, chicas, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A meus pais e a meus amigos. Eu a toda a mi familia. Eu a toda a mi familia e aos amigos.
yo a toda mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. De nada. Gracias por todo. De nada. De nada.
hoy. Rita, ¿a quién me llaman? A ver, aquí está. Tío, la siguiente categoría es Matsunato, Alicia Beteiro y González. Vale, vale. Venga, Bueno, ya te le di en coña. Yo, joder. Igual. Yo creo que está muy caro, quizá. Ahora seguimos con esto. Casas y bancos. ¡Ey, atención! Ese.
puto caso a este que te digo. Hay que poner algo ahí. No, este es el anterior,
Pablo, ven. Ahora viene Pablo.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite alevín femenino menos de 26 kilos. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas, chicas. Moitas grazas. 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 Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Ariadna Ginesport. Me llamo Carmen y del Xiján. Chamo Melaya, veño do club Shotokan Karate do Xil. Bueno, Laia, Carmen, Ariadna, xa é a segunda vez que vos temos aquí nas entrevistas o día de hoxe. Hoxe vades co podium para casa, Grazas. Sí. Sí. Bueno, chicas, pois que vos gusta máis a vos, facer kata ou kumite? Porque aquí conseguir medalla en todo. Las dos cousas. Me é máis fácil kumite, pero as dous cosas. Kumite. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Como vos vichedes nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosas? Un pouco. Non moito. Un pouco. Un pouquiño, é normal ter aí uns pouquiños de nervios. Bueno, chicas, pois a que vamos a dedicar esta medalla? A segunda xa no día de hoxe. A Daniela y Aroa, a mi familia, a mis amigos, a Paz, a Axel, a Lucía, a Rué, y a mis amigos de karate, a todo Ginesport y a todo Riverestone. A mis amigos e a miña familia. A miña bisavoa, a miña nai, a miña amiga Sofía, os meus tíos e as miñas primas. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Grazas. Grazas.
boas tardes a todos e a todas. Atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de kumite alevín femenino iniciación menos de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Gracias. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboas dúas por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? La IA y del River de Stone. Ane, Club Helenos Karate. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? ¿Qué me esperaba? Era una sorpresa. E como vos viches nos combates? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Non. Non. Non, bueno, polo que vemos, foi vos bastante fácil entonces. Sí. Chicas, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Cal é a vosa parte preferida de vir a competir? Participar. Participar, e por aquí? Participar. Participar tamén, genial. Pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi club e a mi familia. A meu avó e ao meu primo Alain. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Chao. Grazas. A todos e a todas, atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín avanzado menos de 8 kilos. Boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Buenas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Eu chámome Aimar Rodríguez Salgado e veño do Club Karate Club Maceda. Eu chámome Pablo e veño do Karate Club Maceda. Eu chámome Xavier Fernández Carpio e veño do Club de Karate de Valga. ¿Qué? ¿Cómo? Yo me llamo Mateo Carritas Rodríguez y vengo del Club Escuela de Karate LN. Bueno, chicos, como vos viches nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos? Sí. Más o menos. Mais ou menos, un pouquiño sempre estamos, verdad? E credes que foi moi difícil pasar as rondas? Ou houve moita competencia? Mais ou menos. Non, porque a primeira xa tiña ganado. Sí, foi moi difícil. No. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Aquí, claro, todos queremos gañar, verdad? Somos moi competitivos. Sí. Bueno, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? Eu dedico ya a miña amiga Luchi e aos meus pais e aos meus avós. Eu dedico yo ao meu amigo Leo. Eu a miña familia. Yo, mis abuelos, mis padres, mis tíos, todo.
Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Bueno, moitas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Alevín masculino menos de 30 kilos iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e facer tamén os combates. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamo Manuel e venho do Club Riverstone. De Narón. Eu chamo-me Lucas, sou de Len. Roque Martínez Pena e Karate Lene. Bueno, chicos, para vos conseguir estas medallas foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Foi unha sorpresa. Non. Sí. E que tal vos sentiches nos combates? Credes que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Non houve moito. Un pouco complicado, pero se consiguió. Bastante complicado. Lo mismo que Lucas. E contádeme, chicos, cal é a vosa parte preferida de vir a competir? A miña parte preferida é vir a competir e divertirse. Como? Pasárselo bien y quedar primero, segundo o tercero. Pasarlo bien. Aquí solo venimos a pasarlo bien y a pasar rondas. Por suposto, o máis importante é disfrutar. Así que, chicos, a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Eu ao meu pai. Moi bona. A mis amigos e a mis padres. Anxo Ventoso Pouso. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Gracias. 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 Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Alevín masculino menos de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Eu me llamo Hugo e vengo del club Acai Río. Eu me chamo Mauro e veño do club Karate Mancebo. Eu me chamo Pablo e vengo del Rambucán Ferrol. Eu chamo-me Arón e veño de Karate do Carballo. Bueno, chicos, a segunda vez que xa vos temos hoxe aquí nas entrevistas. Parece que hoxe vades cheos de medallas para casa. Sí. Sí. Sí.
Sodes todos uns campeóns. Que vos gustou máis facer hoxe, cata ou comite? Comite. 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 Comite todos, carai, sodes todos uns comiteiros total, E que tal vos sentiches nos combates? Estabades moi nerviosos antes de sair? Un pouco. Un pouquiño. Un pouquiño. Tamén un pouco. Un pouquiño, normal, eses nervios antes de sair sempre están presentes. Pois chicos, a quen lle queredes dedicar a esta segunda medalla xa do día? Eu, a miña familia e ao meu coche e a todos os que me entrenan cada día, e tamén lle quería dedicar a un que se chama Raúl, que yo prometín. Ao meu club e a miña familia. Ao meu club, a mi familia e a mi coach. Eu aos meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles e para ti, Raúl, que seguro que nos estás vendo. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Adiós. Gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista de ouro na categoría de comite, alevín masculino iniciación menos de 34 kilos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, enhoraboa por conseguir esta medalla de ouro. Grazas. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Enzo Silva Ferrandiz, Escuela Superior de Karate Narón. Bueno, como te sentiches nos combates de hoxe? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Sí. E contanos, cal é a tua parte preferida de vir aquí a competir? Pa que me vexan. Para que te vexan todos en casa. Sí. Genial, pois bueno, a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e a meus amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas.
tardes a todos e a todas. Atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite alevín masculino máis de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Moi boas tardes. Hola. Bueno, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas supermedallas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Me llamo Xian Blanco Calvo y vengo del club Docodo. Me llamo Bruno Varela Paz y vengo del club Docodo. Me llamo Álvaro López Mezoso y vengo do Ramucam. Me llamo Diego Benjoch Naveira y vivo en la escuela de Karate Lantes Naveira. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa o esperabades? No lo sé. Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Ya no lo sabía que me iba a tocar. Bueno, estáis todos súper sorprendidos, espero que para ben. Gracias. E bueno, para vos foi moi complicado pasar as rondas? Ou foi fácil? Fue fácil. Fueron difíciles. Fue difícil. Fue ni tan fácil ni tan difícil. Temos aquí opinións de todo tipo, polo que podemos observar. Bueno, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla? A toda mi familia, especialmente a mi abuelo Manolo. A toda mi familia. A mi familia y al club. A mi familia y a mis amigos del colegio y también a mi profesora. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa a todos de novo. Muchas gracias. Gracias. Moitas grazas. Moitas gracias. A todos e a todas, nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite alevín femenino menos de 32 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas e por facer tan ben os combates. Contádenos, como vos chamades e de que club pides? Daniela Casado, Club Karate Maceda. Laura Torrecilla,
Castro, de Artes Marciales Ferro. Aroana Beirascuñarro, del Xaina Gama. Carmen Doso Pouso, de Karate LN. Bueno, chicas, agora vémonos aquí en Cumite, pero xa estiveches antes tamén competindo en kata. Contádenos, que vos gustou máis facer hoxe, as katas ou os combates? Os combates porque foi máis chispa. Os combates. A Cata, porque non nos teníamos que pelear como amigas. Os combates. Bueno, temos aquí diversas opinións. Temos aquí unhas super cumiteiras e unha cateira por aquí, Gracias. marcando a diferencia. Sí. Bueno, chicas, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Que vos gustou máis deste campeonato? Pasárselo moi ben, a facer moitos amigos, competir e seguir mexorando. Jugar con mis amigos y competir. Como mis amigos, que son como mi familia, y conseguir amigos. Pásalo ben. Por suposto, o máis importante é disfrutar de todo o campeonato e pasalo super ben. Así que, chicas, a quen lle dedicamos esta medalla? Se o dedico a todo o meu club, Karate Club Maceda, a todos los que me estuvieron viendo, que es mi familia y mis amigos, a mi padre, que me estuvo siempre animando, a mi hermano, a mi madre, que estuvo siempre a mi lado, y a Diego y a Sofía. A mis padres, a mi familia, a mi club, a mis amigos, a mi hermana. A mi familia, que me estuvo siempre apoyando, y a mis amigos. A miña familia, aos meus amigos e ao meu club LN. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Grazas. Muchas gracias. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de prata na categoría de Cumite alevín masculino iniciación máis de 34 kilos. Moi boas tardes. Hola. Bueno, o primeiro, noraboa por conseguir esta medalla. Gracias. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Me llamo Izan y... Sí, Escuela Superior de Karate Nado. Bueno, Izan, como te encontraches nos combates deste campeonato? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? Solo jugué uno, pero la verdad fue bastante difícil, aunque bueno, lo perdí, pero al menos quedé segundo y gané esta medalla. Por suposto, importante disfrutalo, verdad? E aprender.
contanos, cal é a túa parte preferida de vir aquí a competir? Cal foi o que máis te gustou deste campeonato? Que me divertí mucho y no jugué por ganar, jugué a ver si daba hecho, pero la verdad la mayoría fue para divertirme y bueno. Por suposto, o máis importante é disfrutalo. E bueno, Izan, ti levas moito tempo no mundo da competición? No mucho, pero la verdad sí que llevo lo suficiente como para venir a competiciones. Genial. Pois contanos, a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi profesor Gustavo de Karate, que sin él no podría tener lo que tengo ahora ni la medalla, y también a mis padres. Pois dende aquí, para eses papis, para Gustavo, que seguro que nos están vendo, bueno, moitísimas gracias pola túa entrevista. Noraboa de novo. Gracias.
¿Ya?
En esta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de Comité Alevín femenino, iniciación máis de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro, bravo as dúas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámome Gaia e veño do Club Mizukami. Chámome Lola e veño do Club Karate Club Maceda. Bueno, chicas, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Más ou menos. Unha sorpresa moi grande. E como vos sentiches nos combates de hoxe? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? No. Bueno, un pouco. Un pouquiño. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e os meus profes. Ao meu entrenador de karate, Alberto Casado, aos meus pais e ao meu irmán. Tamén se o dedico a todos os meus amigos e mi profesora. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. A ver, si empezamos a contar desde ya, quedaría, claro, bueno, 6 y un cuarto. Bien visto.
Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite infantil masculino avanzado menos de 35 kilos. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhorabaos 3 por conseguir estas super medallas e por facer tan ben os combates. Moitas grazas. Moitísimas gracias. Grazas moitas. Bueno, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou era o vosso objetivo para o campeonato? O objetivo. Estoy en blanco. O meu objetivo. E que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? Salir a competir. Eu creo que pois venir aquí a competir outra vez máis é un gran mérito. Competir cos meus amigos. Por suposto, competindo pasámoslo super ben, verdad? Sí. Bueno, chicos, e como vos viches pasando as rondas? Credes que foi moi difícil pasar os combates ou non houve moita competencia? Sí. Certas veces sí. Genial, chicos, pues a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e aos meus amigos. A todos os que me han axudado hasta chegar hasta aquí. E se alguén da miña familia, tíos da Coruña, están de cumple, un saludo. A miña familia é unha amiga que traballa nun restaurante. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Moitísimas grazas. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite infantil masculino máis de 45 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhorabaos 3 por conseguir estas medallas. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas gracias. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Eu chamome Adrián e veño do Club Xijan. Eu chamome Yadel e estou no Club do Codo. Eu chamome Santi e veño do Galaico. Bueno, chicos, que vos pareceron os combates deste campeonato? Credes que foron moi difíciles pasar as rondas? Sí, pero con esforzo podes pasar. Sí, moi divertidos difíciles, os rivais moi bons, pero todo ben. Sí, foron moi divertidos. Por suposto, o importante é divertirnos mentres competimos e claro, aquí todos vimos a gañar, verdad? Sí. E cal foi a vosa parte preferida deste campeonato? Que foi o que máis vos gustou do día de hoxe? Pois estar cos meus amigos, pasalo ben e gañar medallas. Pasalo ben, facer os combates e coñecer novos amigos. Estar con meus amigos.
Genial, chicos, pues ¿a quién le dedicamos esta medalla? Eu dedico ya a meu pai, a miña irmá e a toda a miña familia, aos coach, ao club e a un amigo en especial que se chama Martín. Esa. Eu lle dedico toda a miña familia, a meu profesor Quique e Fanny. E a miña entrenadora, Sofía. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Moitas gracias. Gracias. Quedan 5 y un tercio. Ya está, ¿eh? Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de ouro na categoría de comité infantil masculino menos de 45 kilos avanzado. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla de ouro. Grazas. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Tristán Pérez e veño de LN. Bueno, Tristán, como te sentiches ao longo dos combates desta xornada? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Algunhas complicado, pero son moi bons todos os competidores. Por suposto, vemos que a pesar das dificultades coronaches o podium. Sí, E contanos, cal foi a túa parte preferida deste campeonato? el segundo combate con mi amigo Gabriel. Bueno, Tristán, pois despois deste triunfo, a que lle queres dedicar esta medalla de ouro? Ao meu club e á miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas gracias pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de ouro na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla de ouro. Muchas gracias. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Me llamo Hamza y mi club é Maceda. Bueno, Hamza, xa non é a primeira vez que te temos polas novas entrevistas. Iso é porque sempre levas unha medalla para casa. Contanos, cantas horas lle dedicas tú semanalmente a facer karate para conseguir estes resultados? Cada día practico karate media horita, una horita. Más los entrenos, que son martes y viernes, a las 7:30. Polo que vemos, hai moito esforzo detrás destes resultados. Sí, mucho. E contanos, como te sentiches nos combates de hoxe? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? No. Fue muy fácil. E bueno, cal foi a túa parte preferida deste campeonato? Cal foi a túa parte preferida deste campeonato? Hacer amigos. Hacer amigos, por suposto. Pois nada, Hamza, a quen lle dedicamos a medalla? A mi padre. Pois dende aquí, para ese papi que seguro que nos está vendo, moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Muchas gracias.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino avanzado menos de 40 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Chámome Martín e veño do club Xiján. Chámame Miguel Fernández e veño do club Buxical. Eu son Alexandre Novoa e veño do Xiján. Eu son Gael e veño do club Acai Río. Bueno, chicos, estaredes contentos tras conseguir estes resultados. Contádenos, como vos sentiches nestes combates? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? Sí, pero bueno, eu sentime moi ben. Foi moi divertido, temos os moi beos e me pasei genial. Foi moi divertido e teño un contrincantes que son moi bons. Eu paseino bastante ben, pero hoxe pensaba que non era o meu día e que di plata e ni siquiera o sabía. Moi ben, chicos, todos super sorprendidos. E bueno, encántame que vos levedes todos tamén, que fades tamén dos vosos contrincantes. Porque ao final aquí todos nos facemos amigos, verdad? Sí. E cal foi a vosa parte preferida deste campeonato? Que foi o que máis vos gustou? Estar con todos os do club e os que non son do club. Estar coa xente que nos acompaña. O rato este que podo entreterme un rato en Tecate e comité. Disfrutar do campeonato, dar o 100%, e a veces non tes o teu día, pero o importante é disfrutar e estar cos teus amigos e co teu club. Por suposto. Pois nada, chicos, a quen lle dedicamos esta medalla? A toda a miña familia e aos meus pais que me estuveron animando todo o campeonato, e a todo o meu club, aos meus entrenadores e a un amigo meu do club que se chama Adrián. Ao meu club, a miña familia e a todos. Ao meu irmán, que pode ser que por unha vez estexa a ver esta entrevista na casa dos meus avós. Eu quería dedicar a miña familia, ao meu club e a miña entrenadora e sobre todo a Hugo Pazos e a Márquez Villaverde por sempre estar animándome e tamén a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, esperemos que nos estexan todos vendo dende casa. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo, chicos. De nada. Grazas. Moitas grazas. Grazas. Lo piensas esto como un aeropuerto. Tiene muchas cosas en común. Hay otakus, la gente huele mal, huele a pies. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité alevín femenino avanzado menos de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa as dúas por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Chámome Ariadna e veño do club Mizukan. Chámome Lía e veño do club Karate LN. Bueno, Ariadna, Lía, como vos sentiches nestes combates? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? Sí. Mais ou menos. Mais ou menos. E para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Xa o esperaba. Foi unha sorpresa. E se tiverades que escoller unha cousa a que máis vos gustou deste campeonato, cal sería? Competir. Estar cos meus amigos e participar. Competir, estar con os amigos, por suposto. Importante é vir aquí e pasalo super ben, verdad? Sí. Genial, chicas. Pois a quen lle dedicamos esta medalla? Aos meus profes e a miña familia.
A miña familia e ao meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhorabuá de novo. Grazas. Grazas. Hombre, vamos de puta madre, chaval. Dos. Vai ser el primero. Vale, no quiero enviar nada. Ya está, Ahora el último, ya. Sí, señor, joder. Me quedo a dormir en el bar. Jessica, último. Hostia, eso viene por el clic ahí y bajarse mismo, tío. Guau, ahí se me joda. Aquí, ahí no. Un poco sí. Andrea.
¿Qué pasa, Albela? Este me ha limitado el sueldo. Oye, chaval. ¿Me pasas mi móvil? Que lo voy a cargar así. Voy al baño. No me tardes demasiado. Me dicen que trabajas bien, merecido. Regular, regular. Ascenso al La tele también. Y si necesita algo con el streaming, se lo puedo, da igual, no hace falta ¿En qué categoría?
este? ¿De 5? Si no da el árbitro que está. ¿Hace cuánto? Sí, Es lo que estoy pensando yo. Claro. hace 2. Porque ahora el tema es que por esa historia cambia todo. El oro cambia. El oro cambia. Mindonda y Bulbo. Ha pasado otra categoría. O sea, pasó ese, salió otra categoría y después. No, o sea, ese no se las anterior. Sí, sí, sí. Ya está, es este, lo tenemos. Vale, de todas maneras, No puede permitir una reclamación ahora, ¿no? solo quiero ver si es mañana. 0-0. Fuera de tiempo. Ella no, el juez dice. Chicos, Ah, vale, sí, sí, pero. No, creo que se valió, Bueno, pues cierre y cerramos el chiringuito. Vale, vale, También